बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हवाले से बहुत से लोग सवाल करते हैं, बहुत से दोस्त सवाल करते हैं, फ़ेसबुक के ऊपर भी, यहाँ यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप पे भी। सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सरकारी तौर के ऊपर ये एक मंजूर शुदा सिस्टम है और इसका डिप्लोमा करने के बाद हमें सरकारी तौर के ऊपर इसका कोई लाइसेंस वगैरह दिया जाता है कि हम जिसकी बुनियाद के ऊपर एक बाकायदा क्लिनिक बना सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इन सवालों के जवाब मैं अगरचे पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर जब नए नए दोस्त आते हैं तो फिर वो दोबारा से सवालात करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलिए एक और वीडियो की सूरत में मैं इनके जवाबात आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बेहतरीन तरीका इलाज है, इसमें किसी किस्म का भी कोई शक व शुबा नहीं है। 8-10 साल से मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ ताल्लुक़ है। किसी भी तरीका इलाज का बाकायदा क्लिनिक बनाने का लाइसेंस अगर हमें को गवर्नमेंट देती है तो वो सिर्फ़ उन तरीका इलाज का देती है जो तरीका इलाज गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होते हैं। जैसे तमाम सूबों के अंदर एक कमीशन बनाया गया है हेल्थ केयर कमीशन के नाम से, तो अब जितने भी क्लिनिक बनते हैं, चाहे वो एलोपैथिक के हैं, चाहे वो तिब्बे यूनानी के हैं, चाहे वो इसके होम्योपैथी के हैं, तो जितने भी जो क्लिनिक बनते हैं वो बनते हैं उस कमीशन के थ्रू बनते हैं। यानी आप उनसे अपने क्लिनिक के लिए आप अप्लाई करते हैं और फिर वो आपको एक लाइसेंस जारी करते हैं। आपकी जगह का विज़िट करने के बाद, तमाम चीज़ें, तमाम सूरत हाल देखने के बाद जो उनको कागज़ात चाहिए उनकी मुकम्मल तौर के ऊपर वेरिफिकेशन के बाद वो आपको फिर एक लाइसेंस जारी करते हैं कि आप इस तरीका इलाज में इस जगह के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब जितने भी कमीशन है पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम सूबों के जो कमीशन है, पंजाब हेल्थ केयर है या KPK में है या सिंध में है, जितने भी कमीशन है ये अथॉरिटी रखते हैं सिर्फ़ उन तरीका इलाज में क्लिनिक की इजाज़त देने की जो तरीका इलाज सरकार से मंजूर शुदा है, जिसके अंदर एलोपैथिक है, जिसके अंदर होम्योपैथिक है, जिसके अंदर तिब्बे यूनानी वगैरह है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिस्टम इससे जुदा है क्योंकि ये अभी तक सरकारी तौर के ऊपर मंजूर शुदा तरीका इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसलिए कोई भी कमीशन यानी किसी भी सूबे का हेल्थ केयर कमीशन आपको एक क्लिनिक बनाकर उसमें प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं देता। यानी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डिप्लोमे की बुनियाद के ऊपर किसी भी कमीशन से एक जो उसका क्लिनिक का जो ये लाइसेंस जारी करते हैं वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। ये तो है बिल्कुल साफ़ और सीधी सी बात। ये है, मैं बजाय आपको किसी उसमें चक्कर में रखूं या कोई ऐसा झूठ बोलकर आपको मैं किसी चीज़ के ऊपर आपको तैयार करने की कोशिश करूं, ये मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बात साफ़ और वाज़े बताना चाहता हूं। तो इसमें यह चीज़ तो बिल्कुल सीधी और साफ़ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी तक चूँकि सरकारी तौर के ऊपर मंजूर नहीं किया गया, तो अभी बहुत ज़रूरत है इस सिलसिले में काम करने की। बहुत सारे लोग हैं, बेशक सैकड़ों की तादाद के अंदर हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद हज़ारों की तादाद में हों, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं और वो बहुत सारे बेचारे कानूनी मसाइल का भी शिकार हैं। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिशनर हैं उनको जमा होने की ज़रूरत है, उनको एक मंशूर के ऊपर और एक नुक्ते के ऊपर जमा होने की ज़रूरत है। अगरचे हम सब ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं होते। यानी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सब अपने अपने तौर के ऊपर कर रहे हैं। और अगर वो सारे एक जगह के ऊपर जमा होकर कोशिश करें, किसी सीनियर को आगे लगा लें और उसकी बात को तस्लीम करें और उसके विज़न को देखें, उसकी सोच को देखें और उसके मुताबिक वो काम करें, तो इंशाअल्लाह वो ताला ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि ये सरकारी तौर के ऊपर इसकी हमें इजाज़त ना मिल सके। ये मिल सकती है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो चुका है, तो यहाँ भी हो सकता है। कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। इशू तब तक है जब तक हम जमा नहीं होते। इशू तब तक है जब तक ये तमाम प्रैक्टिशनर जो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने कॉलेजेस हैं, जितनी काउंसिल्स बनी हुई हैं, ये
سارے ایک نقطے کے اوپر جمع نہیں ہو جاتے اور اس کے لیے سرتور کوشش نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں عدالت میں بھی جانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سرکاری جو سیاستدان ہیں ان سے بھی ملنا پڑے گا، اس کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے، پھر جا کر یہ ہوگی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی سسٹم کسی بھی ملک میں آتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن جب آتا ہے وہ اس وقت رجسٹر ہو جاتا ہے یا اسی وقت اس کی ایک قانونی حیثیت بنا دی جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ایک وقت گزرتا ہے اور گورنمنٹ یا قانون جو ہے وہاں کا جو حکومتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں اس چیز کو، وہاں تک ان تک اپنی آواز کو پہنچانا پڑتا ہے، اپنے سسٹم کو پہنچانا پڑتا ہے کہ یہ اتنا بہترین سسٹم ہے، اس کے یہ فوائد ہیں، اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر جا کر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوتی ہے. لوگوں کا ریکارڈ، مریضوں کا ریکارڈ وہاں تک پہنچانا پڑتا ہے کہ اس سسٹم سے کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں، لوگوں کیسے کیسے امراض کا علاج اس کے ساتھ کیا گیا ہے. پھر جا کر گورنمنٹ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ سسٹم منظور کیے جاتے ہیں. تو ابھی اس کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جا کر یہ آگے سسٹم منظور ہوگا اور ایک کھلم کھلا جو جس طرح سے لائسنس مل رہا ہے دوسرے لوگوں کو اس طرح سے الیکٹروہومیو کے جو پریکٹیشنر ہیں ان کو بھی لائسنس مل سکتا ہے پریکٹس کرنے کا. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جمع ہونے کی ضرورت ہے، ایک قیادت منتخب کرنے کی ضرورت ہے جو ان تمام معاملات کو جانتی ہو، جو سمجھتی ہو، اس کی باریک قانونی پیچیدگیوں کو سمجھتی ہو، اور پھر جا کر یہ آگے سسٹم ہوگا. اب جو پریکٹیشنر ہیں وہ یہ نہ کہیں جی آپ ہمیں مایوس کر رہے ہیں. میں مایوس بالکل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں ہم سب اکٹھے ہو کر اس سسٹم کے لیے کام کریں اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہم دوسرے کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. ہماری زبانیں تیز ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں، ہم طنز کرنا جانتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، دوسروں کی تحقیر کرنا ہم جانتے ہیں، دوسروں کی عزت کرنا ہم نہیں جانتے. یہ معاملات ہیں. جب تک جو بھی جماعت ہوتی ہے یا جو بھی گروپ ہوتا ہے، جو بھی تنظیم ہوتی ہے، وہ اس وقت اپنے منزل مقصود پر پہنچتی ہے، اس وقت وہ اپنے جو ان کے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے مقاصد میں کامیاب تب ہوتی ہیں جب اس جماعت کا ہر فرد ایک دوسرے کی عزت کرنا جانتا ہو، اس جماعت کا ہر فرد اپنے کاز کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ بالکل 100% طور کے اوپر مخلص ہو. پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابی ان کے دور نہیں رہ سکتی. تو اس لیے آپ لوگ میدان میں آئیں، کام کریں، محنت کریں. انشاءاللہ تعالی یہ سسٹم بھی منظور ہوگا اور اس کو بھی سرکاری حیثیت حاصل ہوگی، قانونی حیثیت حاصل ہوگی. اور پھر ظاہر ہے جب قانونی حیثیت حاصل ہو جائے پھر آپ اس کے ساتھ آزادانہ طور کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن فی الوقت جو ڈپلومہ دیے جاتے ہیں ان سے آپ سرکاری طور کے اوپر آپ اپنا کلینک جو ہے اس کے لیے آپ لائسنس حاصل نہیں کر سکتے. یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے. الیکٹرو ہومیوپیتھی کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت زبردست طریقہ علاج ہے، اس میں ہر مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کا میڈیسن سسٹم بہت زبردست ہے اور بالکل ایک جداگانہ اس کا میڈیسن سسٹم ہے. تو یہ صورتحال تھی. چند ایک سوالات لوگ اسی چیز کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، تو وہ میں نے سوچا کہ چلیے میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے الیکٹرو ہومیوپیتھی کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.